adlaw, nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang mubalor sa kapin 1.4 million pesos nga kantidad sa gituohang shabu. Kanato sa pag-implementa sa search warrant batok sa usa ka individual sa Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental nitong Enero 28 ning tuiga. Atol sa mga operasyon, nasakmit ang pipila ka mga pakete sa gituohang shabu ug ang caliber .38 revolver nga dunay ammunition gikan sa mga dinakpan. Gikustudiya na sa kapulisan ang mga individual o ang maong individual kinsa mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 hasta na sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Padayon ang pagtabang sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-12 aron nga maatiman ang mga residenteng apektado sa sagunsong linog o earthquake swarm nga nasinati sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ana sa 35 ka mga family tents ang gitukod sa DSWD-12 pinaagi sa Disaster Response Management Division. Nakigalayon sa bang probinsyal nga kagamhanan sa Sultan Kudarat ug sa uban pang mga ahensya aron nga matukod ang mga family tents. Kini ang nagsilbing temporaryong puy-anan karon sa ubang mga pamilya nga gipahikling tungod sa sagunsong linog. Subay niini padayon sa bang DSWD-12 sa paghatag og mga technical assistance aron nga masiguro ang hapsay nga pagpundo sa evacuation centers mga internally displaced persons kun IDPs. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.